Tito Mar. Naubos na yung Bang Bang Out Cloud9 natin. Opo. Init kaya guys. So mamalit dito karon. This sa may remark kay idol lang guys. So kapit na ta. So nahurot na guys, wala na takapalit. Check sa nato itong mga gihalay guys, gilaba. So uga-uga na dyan siya guys. $176. So i-display na natin ni guys. Naman nata display guys. So check sa nato kung pila na itong halin. So na tayo halin guys. So balikan lang ako niya. Then i-count na to halin for today. What is up guys? Kadlaw na day karon guys. So miko na to ang halin kanya tong kinita guys. So bibilangin ko lang to mamaya. So panido itong kinita ngayon guys. 100, 200, 60, 70, 878. So malaki-laki yung kinita natin ngayon guys. What is up guys? Mawapla ko ng suggestion box para ma-improve pa natin yung paninda natin at more income. So lalagay natin ito dito guys para more improvement sa tindahan natin na Honesty Store. Pero kung ano man yung gusto nila wala dito, mabibili natin guys. So kung bago lang sa aking channel guys, don't forget to like, subscribe at hit nyo na yung notification button para lagi kayong updated sa mga epic videos natin. So kung gusto nyo mag-comment down below guys, so just comment and i-shout out ko kayo sa sunod na video natin. So peace out, God bless, goodbye.